अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रशीद अफरीदी और आप लोग इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो जो गवर्नमेंट की सोसाइटीज़ है उसके बारे में शेयर करूंगा। यानी पेशावर के इर्द गिर्द जो सोसाइटीज़ है और वो गवर्नमेंट ऑपरेट करती हैं, तो उस बारे में ये वीडियो है। और ख़ासकर जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, वो अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि हम कहाँ पे प्लॉट लें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे सेफ्टी हो। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं वो बताऊंगा आप लोगों को वो सोसाइटीज़ जहाँ पे आप आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो बिल्कुल सेफ़ होगी। वैसे पेशावर में तो काफ़ी सोसाइटीज़ की भरमार है और आजकल हर जगह पे अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो जो सोसाइटीज़ है, टाउन है, उसके इश्तिहारात आ रहे हैं। और ये सब प्राइवेट टाउन्स होते हैं। किसी ने 50 कनाल पे किया होता है, किसी ने 100, किसी ने 200 पे। और उनके पास एनओसी भी नहीं होती। और 2-3 साल और 4 साल तक जो इंस्टॉलमेंट प्लान है उस पे वो प्लॉट दे रहे हैं। लेकिन मैं जो सोसाइटीज़ बताऊंगा उसमें तो इंस्टॉलमेंट नहीं है, वो कैश पे हैं। लेकिन उसमें यह है कि कम आमदनी वाले लोग जो हैं उसमें भी कुछ सोसाइटीज़ है यानी गवर्नमेंट की, जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ होगी और बाद में इंशाल्लाह उनको फ़ायदा भी देगी। सबसे पहले जो है आयताबाद की तरफ जो करीब है वो रिगी मॉडल टाउन है और डीएच है। अब रिगी मॉडल टाउन जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पे टोटल जो जोन है रिगी मॉडल टाउन के वो 5 जोन है। और उसमें जो जोन 3 और 4 है वहाँ पे पोजीशन दी गई हैं। तो वहाँ पे अगर आप प्लॉट लें तो आप घर भी बना सकते हैं। वहाँ पे फैसिलिटी भी मौजूद है, यानी पानी, बिजली, गैस, पार्क वगैरह ये सारी सहूलियात मौजूद है। और वहाँ पे जो 5 मरला का प्लॉट रेट है कैश पे वो तकरीबन 80 लाख से अबव है, यानी 80, 90, 1 करोड़ तक। और इसी तरह 10 मरला जो है वो 120, 130 इस तरह मिल रहा है। और जो बाकी जोन है यानी जोन 1, 2 और 5 वहाँ पे पोजीशन नहीं है। वहाँ पे फ़ाइल सिस्टम है लेकिन वो भी कैश में है, वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं है। तो फ़ाइल जो है वो तकरीबन 30-35 लाख से लेके 50-60 लाख तक उसमें 5 मरला, 10 मरला इस तरह फ़ाइल मिल सकता है। तो ये कि रिगी मॉडल टाउन में 100% आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सेफ़ होगी। उसके साथ फिर डीएच है बिल्कुल उसके ऑपोजिट। वो तो किसी तरफ का मोहताज नहीं, तो अपनी हैसियत के मुताबिक वहाँ पे जो प्लॉट्स है यानी 5 मरला, 10 मरला इस तरह वो भी मिल रहे हैं। और वहाँ भी पोजीशन दी गई है, घर भी बन चुके हैं, लोग रह रहे हैं वहाँ पे। और फ़ाइल सिस्टम भी है, यानी वहाँ पे फ़ाइल भी है। तो ये कि वहाँ भी इन्वेस्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन वहाँ पे रेट थोड़े से ज़्यादा है, यानी रिगी मॉडल टाउन से थोड़े से वहाँ पे रेट ज़्यादा है। तो ये कि वहाँ भी अगर कोई भी इन्वेस्ट कर ले तो सेफ्टी भी होगी और इंशाल्लाह प्रॉफिट भी मिलेगा। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो ओपीएफ यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन है। लेकिन वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, उसमें प्लॉट्स इतने नहीं हैं, घर मिल सकते हैं। वो दौरानपुर जो इलाका है वहाँ पे वाक़या है। लेकिन वहाँ पे जो फ़ी मरला रेट है वो 20 लाख से 25 लाख तक, लेकिन वो पीक तक पहुँच चुका है। उसमें अभी इन्वेस्टमेंट के चांसेस नहीं है, लेकिन घर बनाने के लिए एक अच्छी सोसाइटी है, बेहतरीन सोसाइटी है। और चौथा जो ऑप्शन है वो AWT है, यानी आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, कुआट रोड पे वाक़या है। लेकिन वो एक छोटी सी सोसाइटी है, वहाँ भी मतलब है आप घर भी बना सकते हैं, पोजीशन वाले प्लॉट्स है। और वहाँ भी अगर आप इन्वेस्ट करें तो इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी होगी। ये मैं जो गवर्नमेंट की जो सोसाइटीज़ है यानी जिसके बैक पे गवर्नमेंट है, ये वो सोसाइटीज़ में आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद फिर एक ज़बरदस्त और अच्छा ऑप्शन जो है वो वाबडा टाउन यानी वाबडा कॉलोनी जो जीटी रोड पे वाक़या है, उसमें अभी मौजूदा एक अच्छा और ज़बरदस्त चांस है, क्योंकि अच्छी सोसाइटी है, ख़ूबसूरत सोसाइटी है, फैसिलिटी के लिहाज से उसमें सब कुछ मौजूद है, यानी पानी, बिजली, गैस और कारपेटेड रोड। तो ये सारी सहूलियात मौजूद है। और वहाँ पे 5 मरला, 7 मरला, 13 मरला और कनाल वाले प्लॉट्स मिल रहे हैं, लेकिन वो भी कैश पे, वहाँ भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं है। लेकिन ये है कि जो 5 मरला है वो 30 लाख से लेकर 40 लाख तक आप लोग को मिल सकता है, हर किसी के रेंज में आता है। वहाँ घर भी बना सकते हैं क्योंकि काफ़ी लोग रह रहे हैं, 50% तक आबादी वहाँ पे हो चुकी है। और जो 7 मरला है वो 35 लाख से लेकर 55-60 लाख तक वहाँ पे प्लॉट मिल रहा है।
یعنی یہ لوکیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اسی طرح جو 13 مرلہ ہے وہ 70-75 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ 30 تک, اور جو کنال والے ہیں وہ 1.5 کروڑ سے لے کے 2.5-3 کروڑ تک وہاں پہ پلاٹ مل رہا ہے. اور یہ ایک اچھا اور زبردست آپشن ہے. پشاور کے قریب بھی ہیں, یعنی جنرل بس اسٹینڈ جو ہے پشاور کا, وہاں سے صرف 8 سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ, اور مین جی ٹی روڈ پہ ہیں, یعنی ایزی ایکسیسیبل بھی ہے. کیونکہ لوگ تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم جہاں پہ گھر بنائیں گے تو وہاں پہ اسکول, کالجز اور جو باقی امینٹیز ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنا قریب ہے. تو یہ کہ وابڈا ٹاؤن جو ہے یہ ٹھیک ہے, ڈسٹرکٹ تو چینج ہے, یہ نوشہرہ ڈسٹرکٹ میں آتا ہے, لیکن پشاور کی بالکل قریب ہے. پشاور کی جو باؤنڈری ہے پشاور ڈسٹرکٹ کی, اس کے بالکل ساتھ ہے. اور یہ یاد بھی پشاور کے نام سے کیا جاتا ہے, کیونکہ آپ جہاں بھی بورڈ پڑھیں گے وابڈا ٹاؤن پشاور لکھا ہوتا ہے, نوشہرہ نہیں لکھا ہوتا. اس کی خاص وجہ یہی ہے. تو یہ ایک اچھا اور زبردست آپشن ہے. اور پھر جو کم آمدن والے لوگ ہیں ان کے لیے پھر جو اچھا آپشن ہے وہ پی ایچ ہے, یعنی پروونشل ہاؤسنگ اتھارٹی. یہ بھی گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے, اور اس میں ہر کوئی انویسٹ کر سکتا ہے. یعنی جن کے پاس اگر جن کی آمدنی کم ہو وہ بھی کر سکتے ہیں, جن کے پاس اگر زیادہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی جو انویسٹمنٹ ہوگی وہ بھی بالکل 100% سیف ہوگی. اور یہ چھراٹ روڈ پہ ہیں, لیکن یہ بھی ڈسٹرکٹ نوشہرہ میں آتا ہے. اور یہ جنرل بس اسٹینڈ پشاور جو ہے وہاں سے صرف 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں. تو وہاں پہ 5 مرلہ جو پلاٹ ہے وہ تقریباً 14-15 لاکھ سے لے کے 18-20 لاکھ تک مل رہا ہے. اور اسی طرح 7 مرلہ جو ہے وہ بھی 18 لاکھ سے لے کے 25 لاکھ تک, اور جو 10 مرلہ ہے وہ 30-35-40 لاکھ تک, اور کنال والا 45-50 لاکھ میں پوزیشن والے پلاٹ جس پہ آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں وہ مل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایگزیکٹو بلاک ہیں اس میں فائل جو ہیں وہ تقریباً 10-11-12 لاکھ میں مل رہا ہے. تو یہ کہ اس میں انویسٹمنٹ کی کافی چانسز ہے, اس میں بھی انویسٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ فی الحال آبادی تو نہیں ہے, لیکن سہولیات کافی موجود ہے. کارپوریٹڈ روڈ ہے, اسپورٹس کمپلیکس بنا ہوا ہے, 1-1 2 کا جو بلڈنگ ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے. پانی, بجلی, گیس تمام سہولیات وہاں پہ موجود ہے, لیکن آبادی فی الحال نہیں ہے وہاں پہ. صرف 2-3 گھر میرے خیال میں بن چکے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ ریگی ماڈل ٹاؤن کو دیکھیں یا او پی ایف یا جو دوسری سوسائٹیز تھی جو اب آباد ہو چکی ہیں تو وہ بھی 15 سال پہلے ایسے ہی تھی. وابڈا ٹاؤن کو دیکھیں وہ بھی 15 سال ایسے ہی تھی, لیکن اب وہ کتنی آباد ہوئی ہیں, اس کے ریٹ کہاں تک پہنچ چکے ہیں. تو اسی طرح جو پیچ ہیں وہاں بھی انویسٹمنٹ کا اچھا اور زبردست موقع ہے. اور اس سوسائٹی کی جو فیچر ہے وہ بھی کافی برائٹ ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ایک تو جو ایکسپریس موٹر وے ڈی آئی خان تک وہ بھی بن رہا ہے, اس کے قریب ہوگا. وہاں پہ انڈسٹریل اکنامک زون جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ بن چکا ہے. تو یہ کہ وہ جو سوسائٹی ہے اس میں انویسٹمنٹ آپ لوگوں کی بالکل سیف ہوگی, اور یہ بھی ایک اچھا چانس ہے. اور خاص کر جو اوورسیز بھائی ہے ہمارے ان کے لیے, کیونکہ وہ اگر ایسی جگہ پہ پلاٹ لیں گے تو پھر اس کی چوکیداری بھی کرنی پڑے گی, کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہاں پہ 100 مسئلے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اس طرح جو گورنمنٹ ٹاؤن ہے جو میں نے بتا دیے ہیں, اگر یہاں پہ آپ پلاٹ لیں گے تو آپ کو 100% سیفٹی ہوگی. کوئی اس طرح قبضہ مافیا وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور باقی اور سوسائٹیز بھی ہے, لیکن وہ ڈسٹرکٹ نوشہرہ میں, اور وہ پھر کافی دور پڑے گی. وہ بالکل جو نوشہرہ ہے اس کے ساتھ ہے. یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بالکل جو پشاور کے ارد گرد ہے, بالکل جو قریب ہے, یہ اس کے متعلق وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. ابھی ایک نیا جو ٹاؤن شپ ہے وہ بھی شروع ہو رہا ہے نیو پشاور ویلی کے نام سے, لیکن اس میں ٹائم لگے گا, کیونکہ وہاں پہ زمینیں جو ہیں وہ اکٹھی کرنا بہت مشکل ہے. اس میں ٹائم لگے گا اور کافی زیادہ ٹائم لگے گا. لیکن جو موجودہ ہے وہ میں نے بتا دیے کہ آپ ریگی ماڈل ٹاؤن میں انویسٹ کر سکتے ہیں, اچھا موقع ہے. وابڈا ٹاؤن میں کر سکتے ہیں, پی ایچ اے میں کر سکتے ہیں, ڈی ایچ اے میں کر سکتے ہیں. یہ 4 جو سوسائٹیز ہے یہ گورنمنٹ کی ہیں, اور اس میں آپ لوگ آنکھیں بند کر کے انویسٹ کر سکتے ہیں. اب فائدہ اور نقصان یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کی جو مارکیٹ ہے اس میں ہر 2-3 سال بعد اپ ڈاؤن یہ آتی رہتی ہیں. تو یہ کچھ سوسائٹیز تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ جو پرائیویٹ سوسائٹیز ہے اور جو رجسٹرڈ ہے, یعنی جن کے پاس NOC ہے, وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک, شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن پریس کریں, تاکہ اس طرح مزید ویڈیوز ریل اسٹیٹ کے متعلق, پراپرٹی کے متعلق آپ لوگوں کو ہر وقت ملتی رہیں. اب میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.